हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, उससे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। ये है येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। ये है ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? ब्लू कलर। ये है रेड कलर। ये है ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर। ये है ऑरेंज कलर। और ये है ग्रीन कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। एरो। क्या है किड्स? ये है एरो। ट्रायंगल। क्या है किड्स? ये है ट्रायंगल। हार्ट। क्या है किड्स? ये है हार्ट। पाई। क्या है किड्स? ये है पाई। राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है किड्स? ये है राइट एंगल ट्रायंगल। स्टार। ये है स्टार। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। ग्रीन कलर। ये है ग्रीन कलर। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। ऑरेंज कलर। ये है ऑरेंज कलर। ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर।
ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है ब्लू कलर। तो चलिए किड्स एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एरो, ट्रायंगल, हार्ट, पाई, राइट एंगल ट्रायंगल, स्टार। बाय बाय किड्स। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।